معزز سامعین کرام اور امت مسلمہ کی مقدس ماں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم چھٹے کلمے کا ورد کریں گے۔ اس کلمے کا ورد کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ چھٹا کلمہ رد کفر ہے۔ اس کا معنی ہے کہ کفر کا انکار کرنا، اور پھر اس کلمے کے اندر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے اس بات سے کہ انسان اللہ کا شریک ٹھہرائے، اور پھر اللہ سے معافی مانگی گئی ہے ان گناہوں کی جو وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا، اور پھر جتنے بھی گناہ ہیں اس گناہوں کی بدعت، چغلی، بے حیائی، تہمت لگانا اور ہر قسم کی نافرمانی، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے اور اللہ سے معافی مانگی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کتابوں کے اوپر ایمان لانا، اس بات کا اقرار کیا گیا ہے۔ تو جب یہ انسان یہ اقرار کرتا ہے تو الحمدللہ پھر اس سے اللہ کی پناہ جب آ جاتی ہے تو اللہ گناہوں سے بچنے کی مدد پیدا فرما دیتے ہیں، انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی بعض بیماریاں اور تکلیفیں ہم پہ مسلط ہوتی ہیں، اور جب انسان ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ ان گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور پھر بیماریاں اور تکلیفیں دور کر دیتے ہیں۔ اس کر کے اس بات کی ضرورت سمجھی کہ آپ کے سامنے چھٹے کلمے کا ورد جو ہے وظیفے کی شکل میں کر دیا جائے۔ تو چلتے ہیں چھٹے کلمے کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا کلمہ رد کفر۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بہ شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک بما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها، واسلمت وقول لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به واستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها، واسلمت وقول لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به واستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها، وأسلمت وقول لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کسی چیز کو میں تیرا شریک بناؤں، بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به، اور بیزار ہوں شرک سے، اور میں بیزار ہوں شرک سے، اور میں ان گناہوں سے جو گناہ میں جانتا ہوں اور جو نہیں جانتا ان سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور مجھے اس کا علم نہیں جو میں گناہ کر رہا، اور معافی مانگتا ہوں تجھ سے اس گناہ کی جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ تُبْتُ عَنْهُ، اور بیزار ہوں میں بیزار ہوں شرک سے، بدعت سے، چغلی سے، بے حیائی سے۔ وَتُبْتُ عَنْهُ وَتَبَرَّأْتُ من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها، واسلمت وقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، اور میں بیزار ہوں شرک سے، جھوٹ سے، غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے، بے حیائی کے کاموں سے اور تہمت لگانے سے اور ہر قسم کی نافرمانی سے، اور ایمان لایا میں کتابوں پر
और मैं ईमान लाया मैं कहता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं कहता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। और ईमान लाया और मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैय्यन व अना अअलमु बिही वस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुबतु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्कि वल किज़्बि वल गीबति वल बिदअति वन नमीमति वल फवाहिशि वल बुहतानि वल मासी कुल्लिहा वअस्लमतु व क़ुलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं तेरा शरीक ठहराऊँ किसी को, और ऐ अल्लाह मुझे इस बात का कि इल्म हो किसी गुनाह का और मैं कर रहा हूँ, मैं उससे भी माफ़ी चाहता हूँ, और जिसका मुझे इल्म नहीं मैं उससे भी माफ़ी मांगता हूँ। और मैं बेजार हूँ शिरक से, झूठ से, गीबत से, बिदत से और चुगली से, बेहयाई के कामों से और तोहमत लगाने से और हर किस्म की नाफरमानियों से। और ईमान लाया मैं, और मैं कहता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैय्यन व अना अअलमु बिही वस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुबतु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्कि वल किज़्बि वल गीबति वल बिदअति वन नमीमति वल फवाहिशि वल बुहतानि वल मासी कुल्लिहा वअस्लमतु व क़ुलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैय्यन व अना अअलमु बिही वस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुबतु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्कि वल किज़्बि वल गीबति वल बिदअति वन नमीमति वल फवाहिशि वल बुहतानि वल मासी कुल्लिहा वअस्लमतु व क़ुलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैय्यन व अना अअलमु बिही वस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुबतु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्कि वल किज़्बि वल गीबति वल बिदअति वन नमीमति वल फवाहिशि वल बुहतानि वल मासी कुल्लिहा वअस्लमतु व क़ुलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैय्यन व अना अअलमु बिही वस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुबतु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्कि वल किज़्बि वल गीबति वल बिदअति वन नमीमति वल फवाहिशि वल बुहतानि वल मासी कुल्लिहा वअस्लमतु व क़ुलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैय्यन व अना अअलमु बिही वस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुबतु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्कि वल किज़्बि वल गीबति वल बिदअति वन नमीमति वल फवाहिशि वल बुहतानि वल मासी कुल्लिहा वअस्लमतु व क़ुलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैय्यन व अना अअलमु बिही वस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुबतु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्कि वल किज़्बि वल गीबति वल बिदअति वन नमीमति वल फवाहिशि वल बुहतानि वल मासी कुल्लिहा वअस्लमतु व क़ुलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به، واستغفرك لما لا أعلم به. تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها، وأسلمت وقل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به، واستغفرك لما لا أعلم به. تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها، وأسلمت وقل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به، واستغفرك لما لا أعلم به. تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها، وأسلمت وقل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به، واستغفرك لما لا أعلم به. تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها، وأسلمت وقل لا إله إلا الله محمد رسول الله. मैं पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं तेरा किसी को शरीक ठहराऊं और मुझे इसका इल्म हो, और माफ़ी मांगता हूँ तुझसे इस गुनाह की जिसका मुझे इल्म न हो, और मैं बेजार हूँ। और अल्लाह मैं तौबा करता हूँ और मैं बेजार हूँ शिरक से, झूठ से, गीबत से और बिदत से और चुगली से और बेहयाई के कामों से और तोहमत लगाने से और हर किस्म की नाफरमानी से। और ईमान लाया मैं, और मैं कहता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और हज़रत मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به، واستغفرك لما لا أعلم به. تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها، وأسلمت وقل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به، واستغفرك لما لا أعلم به. تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها، وأسلمت وقل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به، واستغفرك لما لا أعلم به. تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها، وأسلمت وقل لا إله إلا الله محمد رسول الله. अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं तेरा किसी को शरीक ठहराऊँ, कि मैं किसी चीज़ को तेरा शरीक ठहराऊँ और मुझे इसका इल्म हो, और मैं माफ़ी मांगता हूँ तुझसे इस गुनाह की जिसका मुझे इल्म नहीं, और मैं बेजार हूँ शिरक से, झूठ से, गीबत से, बिदत से और चुगली से, बेहयाई के कामों से और तोहमत लगाने से और हर किस्म की नाफरमानियों से। और ईमान लाया मैं, और मैं कहता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं, और मैं ईमान ले आया आप पे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به واستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها واسلمت وقل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به واستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها واسلمت وقل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به واستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها واسلمت وقل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به واستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها أسلمت وقل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ए अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं किसी चीज़ को शरीक बनाऊँ तेरा और मुझे इसका इल्म हो, और मैं माफ़ी मांगता हूँ तुझसे इस गुनाह की जिसका मुझे इल्म नहीं। वतबर्रअतु मिनल कुफ्री, और मैं बेजार हूँ शिरक से, झूठ से, गीबत से, बिदअत से, चुगली से, बेहयाई के कामों से और तोहमत लगाने से और हर किस्म की नाफरमानियों से। और ईमान लाया मैं, और मैं कहता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही वस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुबतु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिरकी वल किज़्बि वल गीबति वल बिदअति वन नमीमति वल फवाहिशि वल बुहतानि वल मासी कुल्लिहा वस्लमतु व क़ुल ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।